हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने तम मानकर जो आसीजिव तान रीएडमिशन प्रोसेस पिलाने सेटा ऑनलाइन अप्लाई करिया को पड़ियो तम मानकू तो केमिति कोन अप्लाई करिवो अप्लाई कले तम मानकर एलिजिबल लेखुची कि नहीं पिला माने तो बहुत पिलांकर नो एलिजिबल लेखुची पिलाने तो सेटा केमिति कोन होउची प्रॉब्लम कोन होउची टोटा डिटेल्स देखिबी गोटे पिलार भी मु पकेई देखैबी लाइव एठी गोटा लाइव प्रोसेस रहिबो टिके भी पिलाने भूल करिवेनी कारण पीडीएफ रे जो प्रोसेस रहिची सेही प्रोसेस रे पिलाने तमे न करी कि अलगा प्रोसेस रे कर केमिति मु कहूची तमर पिलाने सेमिति ठीक ठाक हबो किछि भी पिलाने भूल हबनी तो चल बर्तमान देखा चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु एवं फ्रेंड मान पाखु निहाती शेयर करंतु तो फास्ट साम सोर्स को आसीबे आपण माने साम सोर्स को आसी कोन करिवे ना डिग्री प्लस 2 ऊपर क्लिक करिया पड़ियो डिग्री प्लस 2 ऊपर क्लिक करो सिंपली क्लिक कला पर तम मानकर एमिता गोटे इंटरफेस शो करिवो देन तम मान एठी लिखा आइतबो कोन ना स्टूडेंट लॉगिन एठी लिखा आइतबो तो स्टूडेंट लॉगिन एठी करिकी देखो ये स्टूडेंट लॉगिन करिवो तो पिलाने एट हूँ मेन इंपोर्टाट जिनस तो तुम ये पकेला आसी कौन लिखुव इनभैलिड लिखुव पिलाने इनभैलिड यूजर नेम कि पासवर्ड लिखुव पिलाने ये तुमको ठीक पकेर अच्छी जदि तुमने तुमर सेकेंड सेमिस्टर दौच तो तुमने कौन पकेब फास्ट इयर पकेब जदि तुमर थर्ड कि फोर्थ सेमिस्टर तो तुमने कौन पकेब ना सेकेंड इयर तुम पिलाने देख ये पिलाने यहाँ सेकेंड इयर पिलाने पकई दियंती तो पिलाने कौन हम देख तमें मान जोटा पढ़ुच आगु जो सेमिस्टर तुम धन तुम मान देख 4 नंबर सेमिस्टर पढ़ुच तो बर्तमान तुम थर्ड इयर हवा जाऊँगी तो ये तुम थर्ड इयर ही पकेब थर्ड इयर पकेले पिलाने तुम मानकर ही आसो बुझिपारे पिलाने जदि तुम सेकेंड इयर माने सेकेंड सेमिस्टर दौच तो तुम सेकेंड इयर पकेब तो पिलाने आउ थे कहीदे जदि तुम मानकर सेकेंड सेमिस्टर तो आगू तुम कौन हम तुम फास्ट इयर अच्छ सेकेंड इयर आगू दब तो ये सेकेंड इयर ही तुम पकेब जोटा आगू तुम अच्छी जोटा रिएडमिशन तुम हम आगू देन तुम फोर्थ सेमिस्टर अच्छी फोर्थ सेमिस्टर अच्छी मैंने आगू फिफ्थ सेमिस्टर हम मैंने थर्ड इयर हम तो ये थर्ड इयर पकेले ही तुम मानकर आसो कारण मुझे पिलाने पकईकी देखी तो ये पिलाने भूल भाल हुए तो मुझे सेकेंड इयर पकई दिए तो इनभैलिड यूजर नेम पासवर्ड देखो तो तुम मानकर जो मानकर फोर्थ सेमिस्टर बर्तमान अधिकांश पिला बर्तमान फोर्थ सेमिस्टर ही पढ़ुवे तो से फोर्थ सेमिस्टर कि फिफ्थ सेमिस्टर तो तुम थर्ड इयर ही पकेब बुझिपारे आउ जो पिला मानकर सेकेंड सेमिस्टर तो से सेकेंड इयर ही पकेबे तांकर आसीबो तो बर्तमान आम देख आमर गोटे पिला फोर्थ सेमिस्टर तो ए तार एग्जाम सरीनी उत्कल एमबीसी सरनी तो बर्तमान थर्ड इयर पकेबा मोबाइल नंबर ये पकेबा मोबाइल नंबर पासवर्ड पकई दौचे ये पिला मोबाइल नंबर पासवर्ड पकई देछि बर्तमान आम बर्तमान कैप्चा टाइप करदे कैप्चा टाइप करके तुम मैंने क्लिक कला परे देख पिलाने क्लिक कला पर तुम एमती किसी डैशबोर्ड शो कर देख पिलाने तुम जो लिखाई पिला मैंने तुम ये वेलकम तुम ना लिखाई देन तुम पिलाने ये लिखाई रीएडमिशन विंडो इज ओपन तुमने केते रु केते तारिख जाए ना 5/8 माने अगस्त 5 तारिख रु तुम 31/8 तारिख जाए लास्ट डेट तुम अच्छी ए भर तुम यही विंडो खोल तुम मैंने एमती ही रीएडमिशन ये कर देख केमी कौन करिया देख पिलाने ये तुम कौन ना ये रीएडमिशन रिक्वेस्ट अच्छी है पे 3टा प्रोसेस अच्छी रीएडमिशन रिक्वेस्ट गोटे तुमको जोटा पड़ो एचआई वेरिफिकेशन जोटा तुम कॉलेज कर एडमिट एंड एचआई अप्रूवाल तुम देवे है पे यहाँ फास्ट पेंडिंग अच्छी तुमने करन तो यहाँ कॉलेज सक्सेस लिखो तापर ये भी तुम सक्सेस लिखो एमती गोटे गोटे स्टेप जीव जमी तुम स्कॉलरशिप अप्लाई कर तो तुम ये देख एकाडेमिक डिटेल्स ये तुम पाने देख ये तो तुम मान नेम आसीबो कोर्स आसीबो मेजर सब्जेक्ट ईयर स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन अटेंडेंस प्रोग्राम मोड आसीबो हैला पिला माने तो तुम एमती किछि आसीबो हारी बारकोड नंबर जो लिखाई थबो एठी सार देखो हमरो नेम लिखाई छि ताबरे कोर्स देखो डिग्री +3 देखो ईयर थर्ड ईयर तुम थर्ड ईयर माने ए जे हेइनी किनु हबो आगु रीएडमिशन सेहि दिबा ही करिवो ना तुमरो तो बतन सेहि तुम थर्ड ईयर पकेबो आ देखो तुम मानक इंस्टीट्यूशन ये देखेब तापर सबमिटेड ऑन लिखिबो तापर एचआई एक्शन पेंडिंग ये लिखा एलिजिबल अंडर ज्ञानोदय स्कीम बुझिपारे पिला माने आईडी तुम टोटल लिखिबो तुम माने कौन करिवो एठी गोटे लिखाई पिलाने रेज रीएडमिशन रिक्वेस्ट एठी तुम करि परिबो किबा नहले मु अलगा जिंसटा देखौछु पिलाने केमिति तुम माने करि परिबो अलगा ऊपर सिंपली तुम माने ए जो 3टा लेफ्ट कॉर्नर अच्छी एटा ऊपर क्लिक करिवो क्लिक कला पर ए देखो रीएडमिशन रिक्वेस्ट लिखाई छि
ଆଉ ରିଆଡମିସନ ଡାସବୋର୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, ରିଆଡମିସନ ରିକ୍वेଷ୍ଟ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରିକ୍वेଷ୍ଟ ରେଜ୍ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ତମର ଏମିତି ହିଁ ଶୋ କରିବ, ଯୋଉଠି ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ବାରକୋଡ ନମ୍ବର, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ରୋଲ ନମ୍ବର, ତମର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ତମର ୟେସ୍ ନୋ କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ତମ ଦେଇଛି ଇଜ ୟୋର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ 75% ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକାଡେମିକ ସେସନ। ସେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମର ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ବି ନୋ କରିଦବ ତମେ ଏଲିଜିବୁଲ ହବନି, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ୟେସ୍ କରିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ ମାନେ ଭୁଲରେ ମାନେ କରିଦେଇଥିବ ମିଛୁଟାରେ, ଧନ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇନଥିବ, ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ ତମ କଲେଜ ଯାଇନ, ତ ତମର ତ ହେଇନଥିବ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ତ ଜାଣିଛ ଯଦି ୟେସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ, ତମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ତ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ଟେପଟା ପରେ ତମ କଲେଜ ଭେରିଫିକେସନ କରିବ, ତ ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ ତମମାନଙ୍କର ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର 75% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ୟେସ୍ କରିବା। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ତମେ ସବମିଟ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଦେଖ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ କଣ ଲେଖୁଛି ଏଇଠି ନା, ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଲେଖୁଛି ନା, you have applied for readmission under the regular mode program। ତମର କୋଉ ମୋଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି ଦେଖେଇଦବ, with no admission fee under the government of Odisha ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍କିମ୍। Before submitting your readmission request, please read following terms and condition carefully। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମସ ଅଫ କଣ୍ଡିସନ କିଛି ଦେଇଛି, ତମେ ଏଇଟା କଣ ହବ ପଢିବ, ପିଲାମାନେ ପଢିବ, ପିଲାମାନେ ଏ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। 75% କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମାଗିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାଗିଛି। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିବାକୁ ଦବ, ତମେ ପଢିଛ ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ପଢି ନବ ତମେ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ପଢି ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ମାରିଛି। ପିଲାମାନେ କୋଉ ଜିନିଷ ନ ପଢିକି ଠିକ ମାରିବନି, ତ ପଢିଲ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଏଠି ଅଛି, ତମର ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏଇଠି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଯାହା ବି କରୁଛ ଷ୍ଟେପ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି କରିବ, କାରଣ ତମର ଏଡିଟ୍ ଅପସନ ଆଉ ଆସିବନି ପିଲାମାନେ, କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଆଉ ଦବ ନାହିଁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ତମେ ଦେଖିବ। ତ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କର କଣ ଏଠି କରିବାକୁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ପଡିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ମାଇଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ରିଭ୍ୟୁ ଏଗେନ୍, ତାପରେ ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଟା କେୟାରଫୁଲ ପଢିବ। ଦେଖ ଆଫ୍ଟର ସବମିଶନ ୟୁ ମେ ନଟ୍ be able to modify the details। ତମେ ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛ ସେଟା ସବମିଟ୍ ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋଡିଫାଏ ହେଇପାରିବନି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି କରିବେ, ଯୋଉଟା ତମର ଯୋଉ ଇୟର ପକେଇବାର ଅଛି, ତମର ଥାର୍ଡ ଇୟର ଆଗକୁ ଅଛି ରିଆଡମିସନ କରିବାର, ଥାର୍ଡ ଇୟର ପକେଇବ। ଥାର୍ଡ ଇୟର ପକେଇ ସାରିକି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଯଦି ତମର ସିଓର ଅଛ ତମ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ 75% ଅଛି କିମ୍ବା ତା ଉପରକୁ ଅଛି, ତ ତମେ ୟେସ୍ ହିଁ କରିବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ନୋ କରିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଣ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି ଆମର। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବମିଟେଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଜ୍ କରିଦେଇଛେ ରିଆଡମିସନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ତମ ଏଇଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ସବମିଟେଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଓକେ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସିମ୍ପଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସେ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ରିଫ୍ରେଶ ହେଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର ଏଇଠି ଦେଖ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମର ବାରକୋଡ ନମ୍ବର ଏଇଠି ପଡିଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ତାପରେ ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଲେଜ ନା, ରୋଲ ନମ୍ବର, ମେଜର ମାଇନର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ୟେସ୍ ତମେ ପକେଇଥିଲ, ତାପରେ ଏଠି ରିଆଡମିସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦବ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ୟେସ୍ କିମ୍ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲେଖିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ବି ଦେଖେଇବି ତମମାନଙ୍କ କେମିତି କଣ ତାର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କଲେଜ ଆପ୍ରୁଭ କରିସାରିଛି, ତ ତାପରେ ବି ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ତମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବ। ତ ଟିକେ ବି ଭୁଲଭାଲ କରିବନି, ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଟା ଫ୍ରି ତମମାନଙ୍କର ହବନି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରିବ। ଏଠି ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଟୋଟାଲ ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଣ କଣ ହେଇଛି, କଣ କଣ ପକେଇଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ପିଜିରେ ବି ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ କରିବ, ପିଜି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଦିଟା ଅପସନ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଅଛି ରିଆଡମିସନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତମେ କରିବ।
ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ ଅଛି, ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଏକ୍ସାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ତମକୁ ସେଇଠି ହିଁ ପିଲାମାନେ ମିଳିଯିବ।